I think naa si Granny. Ay, grandpa de, si grandpa de, si grandpa de. Think lang na ko. Ay! Nagkita, guys. Di ba? Di ba, pina-actor kayo, no? Pina-actor kasi grandpa. Hey, grandpa, ano? Pinang-actor makay ka. Grandpa! Ay, Char! Ay, no! Dito ko iyang bana. Nasa ko iyang bana. Nasa ko si Granny. Go! Ah! Namatay na yun ka. Namatay ka. Okay, okay. Gusto na tayo mamatay. In 3, 2, 1. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go. Ah! Let's go! Let's go! Lawas kita sa kuha, guys. Isla ka siya nakabaklay, oh. Grandpa, wa kita sa kuha, grandpa. Ay! Ay! Ay, grandpa. Ito na, wapod ko, eh. Shot me. Ay! Shot me, Jod. Shot me. Oh my God. Okay, dito. Double kill, man. Double kill. Okay. Kawan sa triple kill. Ano? Oh. Shot me. Ah! Wala siya ka-shot. Huwag kang tumakas. Huwag kang tumakas. Nuod siya. Kaya huwag siya kapatay. Uy, grandpa. Ay! Ah! Grandpa, Jod! No. Ayaw, please! Ayaw ka mag-out! Please! 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 Go! It's true. Dili bot char. Okay, wala si Granny. Wala pa si Granny. Asa duol! Ah! Oh my God! Okay, okay. Diri ka, diri asa. Ah! Gat! Sila. Please, wala silang duha. Di ba? Wala si... Ay! 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 Si Granny! Hala, unsa man na, uy! Ngayon ko, wala sila niya. Dapat dyan si Granny. Dapat yung pahak. Dapat yung pahak. Hide. Hide! Oh my God. Nag-aatang silang dalawa. Ayaw. Hala. Hala. Ay, let's go. Okay. So, Granny, katapusan mo na ngayon. Kayong dalawa ni Grandpa. Di ba? Pajud ko, guys. Dito lang ako, eh. Hi, Mana. Hi, Ram. Hi, Lego. Ay, hi, Ram Lego. Ram Lego dahil Ram Lego. Okay. Isa na naman ako, guys. Ram. Si Granny na. Huwag ko okay. Si Granny na ba? Okay. Saan ka na? Ba't okay, safety? Hold. So, si Granny. Hold. Ah! Ito si Granny. Oh my gosh. First play. She was late. Ay. Fuck! Shooting. Shooting in you? Shooting on me. Ay,